जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में छुट्टियां मनाने गए लोगों की खुशियां मातम में बदल गई। मंजर इतना दर्दनाक था कि जिसने भी देखा वो रो पड़ा। हर ओर लाशें बिखरी हुई थी। बुधवार को जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोगों से मिले तो मृतकों के परिजन अपने आंसू रोक न सके। सभी अमित शाह को देखकर बिलख पड़े और हाथ जोड़कर न्याय की मांग करने लगे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी भावुक दिखाई दिए। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ठीक वहीं पर पहुंचे हुए थे जहां पर कुछ घंटों पहले ही ये लाशें बिखर गई थी। वहां उन्होंने पहुंचकर जायजा लिया और उसके बाद अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। भारत आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगा। अमित शाह ने कहा कि इस नृशंस आतंकी हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने आतंकवादी घटना में मारे गए लोगों के परिजनों से भी मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। शाह मंगलवार को घटना के बाद शाम को ही कश्मीर पहुंच गए थे और अधिकारियों के साथ बैठक की थी। गृह मंत्री अमित शाह ने किया सजा का वादा। मारे गए 26 लोगों के शवों को बुधवार तड़के श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज जीएमसी लाया गया और फिर पुलिस नियंत्रण कक्ष ले जाया गया, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी और उन्हें पुष्प अर्पित किए। अधिकारियों ने कहा कि मंगलवार रात श्रीनगर पहुंचे अमित शाह ने हमले में बचे लोगों को आश्वासन दिया कि इस नृशंस हत्या के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। 10 लाख रुपए मुआवजे देगी सरकार। जम्मू कश्मीर सरकार ने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली तौर पर चोटिल हुए लोगों को 1 लाख रुपए की राशि मुआवजे के तौर पर देने की घोषणा कर चुकी है। कश्मीर घाटी में 35 सालों में पहली बार आतंकवादी हमले के खिलाफ बंद का आह्वान किया गया और सभी क्षेत्रों के लोगों ने पहलगाम में हत्याओं के विरोध में बंद का समर्थन किया। टैक्सी ड्राइवरों तक ने इसको लेकर विरोध मार्च निकाला। आपको बता दें कि इस घटना के बाद से लोग जहां दहशत में हैं तो वहीं गुस्से में भी है और सरकार से मांग कर रहे हैं कि अब बस बहुत हो गया। घटनास्थल पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह मृतकों को श्रद्धांजलि देने के बाद हेलीकॉप्टर से यहां से करीब 110 किलोमीटर दूर बैसरन के लिए अमित शाह रवाना हुए। जिस इलाके में आतंकवादियों ने 26 मासूम सैलानियों को गोलियों से भून डाला था उसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर्यटकों के बीच खासा लोकप्रिय है। खबरें हैं कि आतंकवादियों ने घटना को अंजाम देने से पहले रेकी की थी। आशंका जताई जा रही है कि इस घटना में 5 से 7 आतंकवादी शामिल हो सकते हैं। बुधवार को एजेंसियों की तरफ से आतंकियों का स्कैप जारी किया गया। इसके अलावा वहां मौजूद पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम जारी है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह उसी घटनास्थल पर पहुंचे जहां पर यह वाकया हुआ था। उसके बाद उन्होंने यहां पर इलाके का जायजा लिया और फिर अधिकारियों से इस पूरे मसले पर बातचीत की। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल पहलगाम में व मीडोज में दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहां पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी और साथ ही साथ हम जो लोग वहां पर जिनको कत्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं और हम जो जख्मी हैं हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही नहीं हो रही है। चौथी बात यह है कि उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं वहां पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जरूर आए हैं और वहां से आकर
یہاں پر ہماری سرزمین پر معصوم لوگوں کو ان کی جان لیتے ہیں اور بڑا دردناک واقعہ ہے یہ، بلکہ یہ میسکر ہے، اور ہم نریندر مودی حکومت سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کس کی ہے فکس کریں، ڈیٹرنس پالیسی کو اپنے دیکھیں، اور اوری اور پلوامہ سے بڑا انسیڈنٹ ہے، اور امید کرتے کہ حکومت ان تمام ظالموں کو سبق سکھائے گی اور ان کو جو لوگ مرے ہیں ان سے انصاف ہوگا، اور ایم آئی ایم پارٹی ان تمام خاندان اور پریوار کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے جن کی جانیں گئی ہیں، اور جو زخمی ہیں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ان کو جو بھی وہاں پر طبی امداد یا میڈیکل فیسلٹی ضرورت ہے ان کو پہنچائی جائے۔ اور یہ کنڈیمنیبل انسیڈنٹ ہے، اس میں کشمیر میں ٹورزم انڈسٹری کو بہت بڑا اس سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ٹیررسٹ جو آئے ہیں پڑوسی ملک سے، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ٹیرر پھیلایا جائے، معصوم لوگوں کی جان لی جائے، اور یہ ان کا ایک طریقے سے وہاں سے آنا یہاں پر ہماری سرزمین پر اور آ کر اس علاقے کو چوز کرنا، کیونکہ آپ ٹرین آپ دیکھیں گے پہلگام میں وہ میڈوز جو ہے وہاں پر گھوڑے کے اوپر جانا پڑتا ہے آپ کو، ایسا روڈ بھی نہیں ہے، تو یہ بڑا ہی دردناک اور تکلیف دہ بات ہے، اور گورنمنٹ آف انڈیا اور نریندر مودی سرکار سے ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ پوری اور پلوامہ سے زیادہ خطرناک اور دردناک ہے، اور جتنا جلدی ہو سکے گورنمنٹ ان پریواروں کو سے انصاف کرے، اور ہم تمام کنڈیم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ حکومت اس پر ایک اسٹرکٹ ایکشن لے گی۔ سر کیسا ٹائپ آف سیکورٹی ہونا چاہیے کشمیر میں؟ کیا بولے؟ کیسا اسٹیٹمنٹ میں دیا ہوں وہ اتنا کافی ہے، اب یہ بعد میں بولیں گے سیکورٹی کیسا ہونا بول تو سیکورٹی فیلئر ہوا ہے نا وہاں پر، سیکورٹی فیلئر ہوا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے پچھلے سال ریسی ایک ایریا ہے، یہ ویشنو دیوی قریب ہے، وہاں پر بھی 9 ٹیررسٹ کو پچھلے سال جولائی میں مارے تھے، ریسی ان ویشنو دیوی لاسٹ جولائی میں، ایگزیکٹلی لاسٹ جولائی میں 9 ٹورسٹ کو وہاں پہ آ کے لوگ ٹیررسٹ آ کر پاکستان سے وہاں پر ان کا مرڈر کرے، ان کو حملہ کرے ان کے اوپر، تو ان چیزوں کو روکنے کی بہت ضرورت ہے، اکاؤنٹیبلٹی فکس ہونا ضروری ہے، ڈیٹرنس پالیسی کیا ہے گورنمنٹ اس پہ چیک کرے، کیونکہ ہم سرجیکل اسٹرائک بھی کیے، بالاکوٹ بھی کیے نا ہم لوگ، اور تیسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اوری اور پلوامہ سے زیادہ دردناک ہے یہ، اور امید کرتے کہ یہ جو ٹیررسٹ پاکستان سے کراس کر کے آئے ان کو گورنمنٹ آف انڈیا سبق سکھائے گی اور انصاف کرے گی جن لوگوں کی جانیں گئی ہیں۔ اب حیدرآباد کے ہمارے ایک IB آفیسر کی موت ہوئی، کئی اس میں ایسے لوگ ہیں جو اپنا میرج اینیورسری بنانے گئے، کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی شادی کر کے گئے، تو یہ تو بڑا دردناک ہے، تکلیف دہ بات ہے یہ۔